ଏଇଠି ଧନର ଠିଆ ହେଇଯିବ ସେପଟେ ସେ 3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ 3 ଜଣ ରାଜା ସତ୍ୟ ସାନୁ ହେଲା କି ଆଉ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆର ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟର ଶଳା ତା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ କଣ ପାଗଳା କହିଲେ ବସ୍ ଆଇଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି କାଲିଟା କହିଥିଲି ଭାଇ ବସ୍ ବସୁଛୁ ଭାଇ ରୁହ ରୁହ ଆଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖି ସେ ଲୋକଟା ପଚାରିଲା ତାକୁ କଣ କହିଛୁ ମାମନ କାଲି କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆହୁରି ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଛି ଆରେ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଛି बस आइला बे बस आइला जल्दी आ कम फास्ट बसटा आसूची ना बाटर बसिला सी बाटर पहुँचलानी आमर काम हो गला ना सैला काम सैलानी काम आबे से कथा कहनी से काम कथा कहूनी मु गाड़ी काम कथा कहूँ अबे एटा गोटे साइड खाल अच्छी एटा गोटे साइड खाल अच्छी है से जो नई जो सत्य बसला बस आउजी आ मु कॉल कली फास्ट उठेलानी है तो मो सह कथा हो कॉल कर उठेल बेले पुणी कॉल कला बिजी झी हो तो मानना जीवन बुझला आज फांका लक्ष्मी बस धन पिकनिक जाऊँ कौटी जाऊँ पिकनिक डबल कौ बीएन कॉलेज की पिकनिक कर सब मामन आस मो पचर धन सब हावड़ा हाड़ा कही गलु नहीं ना राजा न जा पलि एत डरुआ ना तू कौन वीडियो हेवी हेवी शॉट बाजे सत्य माटी गोल गले
ଏକା ନା ଏକା ନା ଏକା ସତ୍ୟକୁ ଠକି ଦେଇ ଗଲା ତା ଶଳା କେତେ ବାଧିଲା ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଲା ଯୋଉଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ନୀଳାଚଳ ପଳେଇଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତୁ ଆସିଥିଲୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖିନା ତ ମହାଶୟ ଯୋଉ ବସ ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ବସ ଟି ପଳେଇଛି ପେଣ୍ଟା ଫେରେଇବେ ହଁ ପେଣ୍ଟା ଫେରାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବା ପେଣ୍ଟା ଫେରେଇବେ କଣ ପାଇଁ ବଡ ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି ଢିଲା ହଉଛି ନେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ପେଣ୍ଟା ଦେବା ପେଣ୍ଟା କଣ ପେଣ୍ଟା एसी बस्ता एसीटा एसी बस्ता एसी दियो ऐसी कुटी गुटा मार देव कौन ना एसीटा नो बस मिलगला काली बोलो रे आज बस बेसी को आज भी गुड आज दीटा छ पड़ी मानपुर सारंगपुर पिला अछि बा गोटे बस मिली गला तो भैया इतनी खुशी जा भाई बस को दिला ता बस तो मिल गला लाइट बस चल चलो रेडी हम चले ओ भाई अब बोलते नहीं बोलियो बोलू नहीं ये लॉग ଅଛି ओपन हो गया बस्ता दे लाभ के तो इंसर बाबू वाला बस्ता इंसर नहीं मारो पूरा इंसर এই বসটা না তো সানু বেটা পকড় আপনি পাস করতি हां না ও দুই দিন নেইলা সানু বস বসু क्या तो कहीं बस वीडियो तो करना है ए पूरा डांसिंग ए जाते तो 25 दिन देखी ना बहुत
ଗଲାନି ଏ ଅଧିକ ଇଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଧିକ ଥିବ ଏଇଟା ଆଣି ଯାଇ ଏବେ ଡାଟା ଦେଇନୁ ଏଇ ଦେଖ ଡିଫେକ୍ଟ ଲେଖା ଆସିଛି ଡାଟା ଦେଇନଥିଲା ଡାଟା ଯୋଉ ଗଲା ଏଟା ବା ୱାଇଫାଇରେ ଚାଲିଛି ଡାଟା ଯୋଉ ଗଲା ନାହିଁ ଡିଫେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ବା ସେଠି ଅନା ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ହଉ